Nagtuo jud ko nga naka-study gini sa daan. Oh, sige, pangutan. Nakatuo ko nga nag-study ni gini sa daan. Ang among sabot sa wala pa mi magkita mo bitaw nga nianhin ko diri ako gisang gipadali. Kay ang atong sabot, ang sabot manggod namo, pamatud-an niya nga buang si Ellen White. Human dili dapat tuwan. Ipakita bitaw nako itong buang no nga nasa dalan no. Sa probably ing ana daw sa katong mga ano ba kanang ana diri ba. Wala man mi nagsabot nga mentally ill kay ang mentally ill manggod dili manggod na siya katong nagubo-ubo diri gud. Unya ang mentally ill masabtan nimo actually more on emotional ang mentally ill baka lang dali sila masuko pero tarong na sila nga mga tao makasulti sila tarong. Ang among gidebatihan ni Brother AJ dili tuhuan kay buang. Mauna nga mong mao gina nga mong premise god. Dili sa tuhuan kay buang. Gipangutanan ako siya. Kay naa may daghan maluwas nga Katoliko. Sulti man na sa buang. Tuhuan mo dili nituo pod. Amo tuo biya sa buang kay buang. Di ba tama man na? Para sa mua si Ellen White dunay mental condition gitawag mentally ill. But dili sa buang sama sa gitudlo ni Brother EJ, masaligan ang ipanuti. In fact, si Ellen White nakapatukod og dagang institusyon. Eskwelahan sa Battle Creek. Hospital. Nay dako kay hospital sa kuno sa kanani ang Australia. Si Ellen White nag-establish na. Dili na makaya sa buang sama sa utok sa pagpanabot ni Brother EJ. Ang iyaha gani pangutan-on lang ko siya. Muambak og lahi. Okay sa iya pag dili siya mosugot pag ingon ni Ellen White nga ang Pope ang Papa si maoy 666. Maoy kanang beast. Dili siya mosugot. So to pa ang iyaha ato katulang iyahang gustong ang pabor lang sa iyaha. So basically dili vision. Oy sa iya vision kay naga-turn off. Sulti. Oh, na-check ko anon. Ang symptoms dili man nagingon diri ang symptoms niya is panghabang buhay nga symptoms ug kadaan daw niya. Oh. Nablian ay. Oh, chronic. Naga-turn off ang iyang symptoms. So next question. Turn off. Akong pangutana sa inyo, dili Next question. Lima na. Vision. Next question. Nitubag na ko sa iyang pangutana. Dili vision lagi. Oh, kalima na na. Sa ni bataan niya. Ayo lagi kuan lagi bro. Dili vision. Mo yun ka sa akong pangutana. Muribat na ko. Pangino sa, mo yun ba ka sa akong tubag or dili, pangutana lang. O na ang debate, dili ka magbuot kung sa akong itubag. Muribat na lang ko. Ay nako, abi nako. Muribat na lang ko. Muribat na lang ko. Ay, pamisunal niya. Ribat na. Abi ko magprofessional, wala gyud ka Ribat na niya. Okay, ribat na niya. O sige, ribat.